ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି? ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ଗୋ ମାଂସାହାରୀ ଆଜି କାହିଁକି ଗୋରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି? ସେ ଗାଈ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ପାଗଳ ହେଉଛି? ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମଣିଷକୁ ସେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଛି? ଏହା ପଛରେ କି ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି? ଏହା ଏକ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲିଖିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନିଜର ବିବେକ ଆଉ ସହମତି ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଦୌ ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏପରିକି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ମାନିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଶୂଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରୁ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୁକୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଜାଗର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଏହି କୃତିର ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରୁ ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାମମାର୍ଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାମମାର୍ଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କରାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଭଳି ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋଷି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଲେଖକ ଥିଲେ। ଅତି ବେଶୀରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କପି ହେଉଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ରହୁଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ବାମମାର୍ଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିଦେଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଭାଷା ଥିଲା। ବାମମାର୍ଗୀଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନିଆଯାଏ ଯେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର କପି କେବଳ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କପିଗୁଡ଼ିକର ତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବ। ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳୁଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସିଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ତ୍ରୁଟି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଂଶକୁ ଜାଳିଦେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଜଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କି? ଦଶରଥଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଅଶ୍ୱବତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଂସରେ ଜଟାୟୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଉପବନରେ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଦ ଏବଂ ମାଂସ ସେବନ ତଥା ସୀତା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାକୁ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ କଳସୀ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କପିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ସବୁଯାକ କପି ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଲେ କପି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା? ବାମପନ୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ? ନା ଏମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଷା କାଟିଦେଲେ? କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଛଡ଼ାଇବା କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିକପି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ପାଗଳାମି ନୁହେଁ କି? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କହିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମଦ ମାଂସ ଭୋଜନ ନିୟୋଗ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୁକୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନେକ ଶୂଦ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି,
ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଅମାନବୀୟ କର୍ମ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିବାକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏମାନେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ନିୟୋଗ, ବଳାତ୍କାର, ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଅଟେ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ କ'ଣ ବଳକା ରହୁଛି? ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଏକଥା ମାନିନେବା ଯେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏକଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମେତ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବାମପନ୍ଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ନିର୍ଲଜ ଚେହେରାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋ ମାଂସାହାର ଏକ ଐତିହାସିକ ବାସ୍ତବତା ଅଟେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ ଅଟେ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧପର୍କ, ଗୋଧ୍ନ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଭଳି କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଂସାହାର, ଗୋ ମାଂସାହାର ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ବଳି ଦେବା ଆଦି ଅଟେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଅଣହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପରଠାରୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏହି ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ା ନ କରି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧ ଔଷଧି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଋଷଭ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦ, ମେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଢା, ଅଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ ଯେ ସମ୍ରାଟ ପଦପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ନା ଔଷଧି ଥିଲା? ଏହି ଔଷଧିକୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଧରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାମ ସମ୍ରାଟ ବନିବାକୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲବକୁଶ ଧରି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ନା ଔଷଧ ଥିଲା? ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଖଣ୍ଡାରେ 3 ଥର ଅଶ୍ୱକୁ କାଟିଥିଲେ, ସେହି ଅଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ନା ଔଷଧି ଥିଲା? ଅଶ୍ୱକୁ ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏହି ଅଶ୍ୱ କ'ଣ ଔଷଧି ଥିଲା? ଯଦି ଅଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା ନ ହୋଇ ଔଷଧି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଲବକୁଶ କାହିଁକି ଧରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଶଲ୍ୟା କାହିଁକି ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥାନ୍ତେ? ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ଔଷଧି ବୋଲି କହିବା ପାଗଳାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ଭଳି ଗୋଧ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅନର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଧର୍ମସୂତ୍ର ଅତିଥିକୁ ଗୋଧ୍ନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଗୋଧ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଘାତକ ବା ଗାଈର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଆଗମନକାରୀ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗାଈ କଟା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଧ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ହତ୍ୟାକାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁରୋହିତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଧ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ମନେକରି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଗାଈ କାଟୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଈ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋଧ୍ନର ଅର୍ଥ ଗୋ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଚାରା ଏମାନେ ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଧ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ କାହିଁକି, କିପରି ଅବା କାହା ପାଇଁ ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ? ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ କ'ଣ ଗାଈ କ୍ରୟ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଈ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୋଧ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ମାନି ନିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଧ୍ନ ଅର୍ଥ ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମାତ୍ର ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗାଈ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଧ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଧ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଘାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ହତ୍ୟାକାରୀ। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧୁପର୍କ, ଗବାଲହ,
आदि शब्दर मध्य मिथ्या अर्थ करा जायछि। केतेक कुहंती जे मधु दही आदि द्वारा मधुपर्क शब्द प्रस्तुत हेउतला, मात्र मानव ग्रह सूत्र उल्लेख अछि जे ना मासो मधुपर्क इति क्षति, जार अर्थ हेउछि मांस बिना मधुपर्क प्रस्तुत होई पारे नाही। गौ साधन मधुपर्केण पूज्यतः, अर्थात गाईरू प्रस्तुत मधुपर्क द्वारा पूजार विधान अटे। बृह नारदीयर मधुपर्क पशु बध रु मध्य स्पष्ट रूपे जना जाए जे मधुपर्कर अर्थ हेउछि मांस द्वारा प्रस्तुत पदार्थ। पुनश्च गवालंबर अर्थ को मध्य परिवर्तन करिवार उद्यम करा जाउछि। गवालंबर अर्थ हेउछि गाई को मारिबा, मात्र एबे एहार अर्थ छुईकी दान देवा बोली उल्लेख करा जाउछि। शब्दकोश कल्पद्रुमरे आलंबर अर्थ मारिबा बोली उल्लेख होइछि। जदि गवालंबर अर्थ गो हत्या न होई गोदान होइथांता तेबे आपस्तंभ कल्पसूत्र गवालंब कलौ विवर्जयत बोली लेखा होई नथांता, जार अर्थ हत्या को बारण करा जाई परिबो, दान को नुहे। कलौ विवर्जयत अर्थ कलिजुगरे वर्जित अटे। एबे गीता प्रेस गोरखपुर अधर्य होई उठिछि। से एबे मांस शब्दर अर्थ परिवर्तन करी फल रस बोली उल्लेख करुछि। राम लक्ष्मण को हरिण मारी आनिबा को कहउछंती, किंतु लक्ष्मण मृग मारी आनुछंती। पुनश्च राम अग्नि रे हरिण को पोड़िबा को कहिबारु लक्ष्मण ताहाकु विद्ध कले। वाल्मीकि रामायणर एही प्रसंग को गीता प्रेस गोरखपुर भिन्न अर्थ करुछि। मात्र जेतेबेले मृग मरा होई सिद्ध कराहला एवं खाइबा समय आसिला, सही समय एमाने उल्लेख कले जे राम लक्ष्मण मांस खाइले, मात्र एहार अर्थ कले जे राम लक्ष्मण फलर रस खाइले। जदि केही एही पागल सदृश अर्थकारी को प्रश्न करे जे खाइबा पई हरिण को मारिले, खाइबा पई नियारे पोड़ी सिद्ध कले, पुणी खाइबा समय फलरस खाइले काहींकी? जदिओ प्रकृत रे एमाने मांस खाइले एवं मांसर अर्थ मांस ही अटे, एही भली भावरे जना जाय जे हिंदू ब्राह्मण माने निजकु गो मांसाहारी कुहाइबा लज्जा को लुचाइबा को प्रयास जारी रखिचंती। कारण सत्यर सम्मुखीन हेबार सामर्थ्य सेमानंकर नाही। सेमाने गो मांसाहारी नथिले बोली प्रमाणिता करिबा को एबे लागि पड़िछंती। वर्तमान आमे मूल प्रश्न को आसीबा जे ब्राह्मण एवं सवर्ण हिंदू माने गो मांस खाइबा काहींकी छाडिले, एहा पछरे केउ प्रकार षडयंत्र रहिछि? एपरि एक समय थिला जेउ समय भारतर जनगण ब्राह्मण को व्ययबहुल यज्ञ व्यवस्था एवं एथिरे हजार हजार जीवंक हत्या भली कर्मरे अस्तव्यस्त होई पड़िथिले। कृष्ण रावण आदिक अहिंसक सामाजिक आंदोलन प्रभावरु ब्राह्मण मानकर हिंसा उद्यम निरर्थक हो जाइथिला। मात्र एमानंक परवर्ती समय ब्राह्मण माने पुनर्बार हिंसा रास्ता को आदरी नेले। ठीक एही समय करुणार सागर अहिंसार प्रवर्तक महामानव तथागत बुद्धंक जन्म होला। से पशु हत्या एवं मांस भक्षण विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले। से पंचशीलर उपदेश देई कहिले जे प्राणी मात्रे ही दया कर, जीव हत्या कर नाही। दुष्ट ब्राह्मण माने यज्ञ नारे निजर मांस लिप्सा को चरितार्थ करने को पशु हत्या करती। सेमानक कथा को ग्रहण कर नाही। ब्राह्मणक कंसेई सदृश कार्य असहिष्णु जनसाधारण तथागत बुद्धंक अहिंसा रूपक महामंत्र को सहृदयतार सह ग्रहण कले। सेमाने एकत्रित होई गौतम बुद्ध को अनुसरण कले। बुद्धंक उपदेश द्वारा प्रभावित होई जनगण ब्राह्मणवादी व्ययबहुल धर्म व्यवस्था को परित्याग करने को लगिले। क्रमशः बौद्ध अनुगामी मानकर आदर बढ़िबा सहित ब्राह्मण मानक प्रति घृणाभाव उत्पन्न होगा को लगिला। जनसाधारण अपेक्षा ब्राह्मण मानक पई अतीव जंत्रणादायक थिला। जो माने पूर्वरु देवतुल्य पूजा पाउथिले, गृहस्थ माने जहाँकु देखि निजकु धन्य मन करुथिले, जहाँकर आदर सत्कार करने को निजर सौभाग्य मनुथिले, वर्तमान सेमानकु देखि निजर कबाट बंद कर देउछंती। एभली असहाय मार्मिक वेदनारू मुकुलिबा निहाती जरूरी थिला। सेमाने बुझी पारु नथिले जे तांकर दुर्गतिर एकमात्र कारण हेउची गो हत्या करिबा एवं गो मांस भक्षण करिबा। ब्राह्मण माने एभली परिस्थिति रे निजर पूर्व शक्ति एवं प्रभाव को पुनर्प्राप्त करिबा तथा बौद्ध अनुगामी मानक सहित मुकाबिला करिया पई नूतन उपाय अन्वेषण करिबा आरंभ करदेले। अहिंसावादी व्यवस्था को विरुद्ध करी बौद्ध मानक मुकाबिला करिबा को एमाने समर्थ होई पारि नथान्ते। तेणु एमाने अनुभव कले जे जदि निजर लक्ष्य हासिल करने को हेबो तेबे अहिंसा नीति रे बौद्ध मानक ठारू अधिक दृढ़ हेबाकु पड़िबो।
तेणु सेमाने गाई हत्या एवं गाई मांस खाइबा परित्याग कले। डॉक्टर आंबेडकर मतरे गो मांसाहार परित्याग करने पछरे ब्राह्मण मानक उद्देश्य थिला जे बौद्ध भिक्षु मानकर श्रेष्ठता को छड़ाई नेबा। ब्राह्मण माने मांस भक्षण करने परिवर्ते शाकाहारी बनिबा एहार एक उत्कृष्ट उदाहरण अटे, नतुबा एमाने काहेकि शाकाहारी होइथांते। बौद्ध धर्मर प्रसार फल एमानक ठारू पूर्व प्रतिष्ठा आत्मसम्मान मर्यादा सरी सरी जाउथला। तेणु शाकाहारी हेबा व्यतीत अन्य कौनसी उपाय निजर पूर्व गौरव एमाने फेरी पाई न थांते। तेणु एमाने बौद्ध भिक्षु मानक ठारू एक पाद आगुक जाई केवल जे गो मांस खाइबा छाड़ीदेले से कथा नुहे, बरं शाकाहारी होईगले। शाकाहारी हेबा पछरे ब्राह्मणकर एही उद्देश्य थिला। ब्राह्मण माने एही कौशल अवलंबन करी बौद्ध मानक ठारू अधिक सम्मान पाइबाकु लागिले। एक कथा सत्य अटे जे महात्मा बुद्ध अहिंसार प्रचार कले, मात्र भिक्षारे मिलुथिबा मांस को बौद्ध भिक्षु माने खाई परिबे बोली अनुमति पाइथिले। ब्राह्मण माने भिक्षुंकर एही दुर्बलता को बुझी पारी एथिरु फायदा हासिल करने को प्रयास कले। तेणु ब्राह्मण माने भिक्षारे मिलुथिबा मांस को मध्य परित्याग कले। अवश्य सेमाने चाहिथिले बौद्ध मानक सहित समकक्ष होई भिक्षारे मिलुथिबा मांस खाई पारिथांते, मात्र सेमाने बौद्धंक ठारू निजकु श्रेष्ठ रूपे प्रतिष्ठित करने को प्रयासी थिले। तेणु साधारण जनतांक मध्यरे बौद्धंक ठारू अधिक आदर पाइबाकू गो पूजक बनिगले। साधारण जनता मध्य ब्राह्मणक देखादेखि गो हत्या छाड़ीदेले। ब्राह्मण माने गो मांस परित्याग करी निजर पूर्व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने को अन्य एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य कले। सेमाने प्रथमे गाई को पूज्य रूपे प्रतिष्ठित कले एवं परवर्ती पर्याय गाई सहित निजकु मध्य प्रतिष्ठित करने पई गो ब्राह्मण हितायच इत्यादि मंत्रमान उल्लेख कले। मुसलमान शासन समय गाई को पूजा करने संस्कृति को नूतन भावे संजोग कले। सेमाने कहिले जे ब्राह्मण सन्थ एवं गाई को रक्षा करने को भगवान एही पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करती। बुद्धक समय इस्लाम धर्मर भारत प्रवेश समय ब्राह्मणों प्रतिष्ठा उपरे सबुठु बड़ संकट देखादेला। मुसलमान माने गो भक्षक थिले, सेमाने मध्य ब्राह्मण संस्कृतिर विरोधी थिले। ब्राह्मण माने निजर मर्यादा रक्षा करिया पई गाई को अधिक महत्व प्रदान करने सहित एही भव सागररु पार हेबार एकमात्र साधन बोली कहिले। एही गाईर रक्षा पई भगवान पृथ्वी पृष्ठरे अवतार ग्रहण करंती बोली मध्य धारणा सृष्टि कराइले। जनसाधारणक मनरे एभली धारणा जन्माइबा परे गो भक्त हिंदू जनता को गो हत्याकारी मुसलमान विरुद्ध में संगठित कराइले। एभली परिस्थितिर फायदा हासिल करने को उद्यम स्वरूप गो पूजा सहित निजर पूजा पाई मध्य प्रतिष्ठा कराइले। गाई को स्पर्श करिया मात्रे एवं ब्राह्मणर पाद छुईला मात्रे गृहस्थर समस्त पाप दूर हो जाए। एही भली भाबरे गाई माध्यमरे ब्राह्मण माने निजर कौशल रे सफल हेले। ब्राह्मण प्रधान सवर्ण हिंदू समाजर आज सबुठारु बड़ शत्रु हेउची इस्लाम एवं एहार अनुगामी मुसलमान माने। जेहेतु मुसलमान माने गाई मांस खाउचंती, सेथिपाई गाई नारे हिंदू मानकु संगठित करी मुसलमान मानक विरुद्ध रे सेमानकु मता जाउची। मात्र वास्तविक दृष्टिकोणरू गाई ही ब्राह्मणकु तांकर प्रकृत स्थान प्रदर्शित करिवार अनेक अंशरे साहाय्य करुछि। एथिपाई ब्राह्मण माने गो मांस खाइबा परित्याग कले। एहार पृष्ठभाग रे केवल निजर श्रेष्ठत्व जाहिर करिवार मंद उद्देश्य निहित रहिछि। आशा करुछु आजिर अध्यायरु गो हत्या पछरे थिबा षडयंत्र विषय आपण निहाती बुझी सारिथिबे। वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को अन्य मानक सह शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ने क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।